بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو اللي ان شاء الله غنبدا فيه الدرس ديال المعلم في المستوى لو روبير دون لو بلان. اذا كيف ما تبق لينا تعرفنا السنوات السابقه على المعلم. اذا شنو هو المعلم او كيفاش كنحصل على المعلم؟ كنرسم دو دغوات غراديي بيربونديكولار. اذا لاحظ عندي هاد لا دغوات او اي، هاد لاكس اوريزونتال او اي غراديي بار لونيتي او اي، وعندنا هاد لاكس فيرتيكال اللي هو او جي غراديي بار لونيتي او جي، وبيان سور عندنا او اي او جي سون perpendiculaires. Donc عندنا là un repère orthogonal. D'accord. اذا هاد لا دغوات اوريزونتال اللي هو او اي كيتسمى لاكس دي زابسيس، وهاد لا دغوات فيرتيكال كيتسمى لاكس دي زوردوني. Le point où l'intersection de ces deux droites graduées كتسمى l'origine du repère. إذا هنا l'axe des ordonnées محور الأراتيب، l'axe des abscisses محور الأفاصيل، l'origine du repère الأصل ديال المعلم. إذا شنو هو الدور ديال المعلم في المستوى؟ إذا ملي كنقول عندي واحد المستوى منسوب إلى معلم، إذا كنولي أي نقطة رسمتها في هذا المستوى المنسوب إلى معلم خاصني نحدد الموقع ديالها بالضبط في هذا المستوى فين غتكون، لأن المستوى كيكون منسوب إلى معلم. إذا باش نحدد الموقع ديال هذه النقطة كنربط لك النقطة بكوبل دو نومبر غيال. إذا لاحظ معايا هنا في لا ديفينيسيون. الوغ هذا المعلم هذا اللي رسمنا حصلنا عليه هنا كيف ما سبق لنا شفنا كنرمز ليه بالرمز او اي جي. الوغ كنبدا بنقطة او لوريجين، بوي كندير اي النقطة باش درجت المحور الأفاصيل، وكندير من بعد جي النقطة باش درجت المحور ديال الأراتيب. Alors, tout point M du plan est repéré par un couple de nombres réels xm, ym. كل نقطة من المستوى المنسوب للمعلم هي مرتبطة أو محدد لي الموقع ديالها باش بان كوبل زوج كيتكون من عددين حقيقيين اللي هما xm et ym. Alors, xm العدد xm est appelé l'abscisse du point M. xm كيتسمى الأفصول ديال النقطة M. Et ym est appelé l'ordonnée du point M. Et bien sûr, le couple xm, ym, le couple qui est l'abscisse. Alors faites attention là, on commence toujours par l'abscisse, puis l'ordonnée. Alors le couple xm, ym est appelé le couple de coordonnées de point M. Alors نرجع لهذا le repère OIJ اللي رسمت هنا. إذا قلنا tout point M est repéré par un couple de nombres réels. Par exemple, si je prends là le point M, alors elle est où le xm et le ym؟ إذا باش نحصل على الأفصول ديال النقطة M، إذا كنرسم المستقيم العمودي على محور الأفاصيل والمار من النقطة M. D'accord. إذا كنرسم لا بروجيكسيون أورتوغونال. دونك هاد النقطة اللي عندي هنا وهاد العدد اللي عندي هنا هذا هو الأفصول ديال النقطة M، l'abscisse du point M. بنفس الطريقة بغيت لوردوني دو بوان M، كاسكون في كندير أيضا المسقط العمودي للنقطة M على المحور ديال الأراتيب، la projection orthogonale de M sur l'axe des ordonnées. D'accord. إذا ملي كندير هاد البروجيكسيون أورتوغونال إذا هنا عندي الأرتوب ديال النقطة M ym، وبهذه الطريقة يمكن لي نحدد لو كوبل دو كوردوني دو نيمبورت كيل بوان دون لو ريبير او اي جي. إذا هادشي اللي غنشوف في الفقرة الثانية اللي هي أمثلة. Alors quand vous voyez là, j'ai un repère orthogonal au IJ. عندي دي بوين اللي هما ريبريزونتي في هذا لو ريبير هذا. إذا المطلوب هنا مني هو نحدد لي كوردوني دو شاك بوين. Alors si je commence par le point A، إذا كيف ما سبق لي وريت في لا فيغور اللي شفنا قبل، إذا باش نحدد الأفصول والأرتوب ديال A كندير لا بروجيكسيون أورتوغونال دو A sur l'axe des abscisses، وغنلقى l'abscisse de A، وغندير لا بروجيكسيون أورتوغونال دو A sur l'axe des ordonnées، وغادي نلقى الأرتوب و l'ordonnée du point A. Alors لاحظ معايا هنا. إذا إلا درنا la projection orthogonale de A sur l'axe des abscisses, alors elle est égale combien? L'abscisse du point A. Alors l'abscisse comme vous voyez là égale 2. Alors هنا دائما النقطة I كتمثل لي العدد واحد، دونك التدريجة الموالية العدد 2. Donc l'abscisse du point A est 2. إلا مشينا l'ordonnée du point A، alors غندير تاني la projection orthogonale de A sur l'axe des ordonnées. D'accord. إذا لاحظ معايا هنا، إذا لا درنا لا بروجيكسيون أورتوغونال دو A sur l'axe des ordonnées، إذا شنو غتعطينا؟ غتعطينا العدد واحد. إذا قلنا l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est l'abscisse c'est 2، elle est là 2
ou l'ordonnée C1. Et donc, les coordonnées des points A sont le couple ou est le couple de A. نمشي دابا le point B. إذا بنفس الطريقة غادي نحدد l'abscisse de B et l'ordonnée de B. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour déterminer l'abscisse de B, غادي ندير la projection orthogonale de B sur l'axe des abscisses. إذا لاحظ معايا إلا درنا la projection orthogonale, إذا l'abscisse de B, c'est combien? Alors là, 1, 2, 3, 4, c'est 5. Je fais de même pour déterminer l'ordonnée du point B. غادي ندير la projection orthogonale de B sur l'axe des ordonnées. إذا لاحظتوا معايا إلا درنا la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, إذا l'ordonnée du point B c'est combien? إذا لاحظ معايا l'origine هنا في l'axe des ordonnées كيمثل ليا العدد صفر. alors ملي كنهبط لتحت عندي الاعداد سالبه وبيان سور ملي كنمشي الفوق في اتجاه السهم عندي لي زوردوني بوزيتيف باردون. هنا عندي بوزيتيف وهنا عندي نيجاتيف. alors là c'est -1 et là c'est -2. alors les coordonnées du point B sont, alors قلنا l'abscisse c'est 5 et l'ordonnée c'est -2. Nous avons le point C. Alors regardez bien le point C. Et dans le point C appartient, comme vous voyez, à l'axe des ordonnées. D'accord? Alors il a pris l'abscisse du point C. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la projection orthogonale de C sur l'axe des abscisses. Et dans la projection orthogonale de C sur l'axe des abscisses. D'accord? Alors là, dans la projection orthogonale, et dans le point O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point C, son abscisse est égale à combien? Est égale à 0. D'accord? Et là, on a l'ordonnée du point C. غادي ندير la projection sur l'axe des ordonnées وكتلاحظ عندي ان le point C déjà appartient à l'axe des ordonnées, donc son ordonnée est combien? Est -2. alors en général là, chaque point appartenant à l'axe des ordonnées, son abscisse est égale à 0. bien sûr, regardez, si je prends bien sûr le point A, il a pris l'abscisse, qu'est-ce qu'on fait? La projection orthogonale. donc غادي نجي le point O, donc l'abscisse est égale à 0. خدينا هاد le point par exemple, brina l'abscisse, on dit la projection, on dit le point O. Alors tout point appartenant à l'axe des ordonnées, son abscisse pardon, est égal à 0. D'accord? Alors je passe maintenant au point D. Alors l'abscisse du point D. Alors si je fais la projection sur l'axe des abscisses, alors comme vous voyez là, alors l'abscisse est égale à combien? إذا هنا عندي -1, là عندي -2. alors l'abscisse de D c'est -2. maintenant l'ordonnée du point D. alors si je fais la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, alors l'ordonnée du point D c'est combien? alors ce point là détermine le nombre -3. alors là l'ordonnée c'est -3. je passe au point E. alors l'abscisse du point E, si je fais la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, alors regardez bien, il a donné la projection orthogonale sur l'axe des abscisses. alors l'abscisse là c'est combien? alors là du -2, là -3, alors là -3,5. alors l'abscisse de E c'est -3,5. donc باش نفرق بين هاد لا فيرغول العدد ولا فيرغول اللي بين l'abscisse et l'ordonnée غندير فيرغول point. D'accord? Et donc, d'abord l'ordonnée du point E. L'ordonnée du point E, si je fais la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, et dans alors l'ordonnée, c'est combien là? C'est, alors on a du -2, là -3, alors on a -2,5. alors l'ordonnée, c'est -2,5. Je passe maintenant au point F. Alors, quand vous voyez là, le point F appartient à l'axe des abscisses. Si je commence par son abscisse, alors déjà, il a dit la projection orthogonale de F sur l'axe des abscisses, il y a F lui-même. Alors, l'abscisse de F, c'est combien? C'est alors là, -2, -3, -4. Maintenant, si je veux déterminer l'ordonnée, l'ordonnée ديال النقطة F, qu'est-ce qu'on fait? On fait la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Et dans la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées, et d'un fin غادي نجي le point O. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordonnée du point F est égale à 0. Alors, هنا غادي نوقف. Chaque point appartenant à l'axe des abscisses, son ordonnée est égale à 0. كيف ما سبقنا شفنا, chaque point appartenant à l'axe des abscisses, pardon, أي نقطة كتنتمي لمحور الأفاصيل
لا عفوا الاراتب الافصول ديالها كيساوي صفر. دابا اي نقطه تنتمي الى محور الافاصيل الارتوب ديالها اللي غيكون كيساوي صفر. اذا دائما بالعكس، الا كنتمي للاراتب الافصول اللي غيساوي صفر، الا كنتمي للافاصيل الارتوب هو اللي غيساوي صفر. داكوغ. ندوز دابا لو بوين جي. Alors l'abscisse du point G. Alors si je fais la projection orthogonale sur l'axe des abscisses, اذا لاحظ معايا الا درنا على محور الافاصيل، alors l'abscisse du point G c'est combien? C'est moins 2. L'ordonnée du point G, il a dit la projection orthogonale sur l'axe des ordonnées. Alors l'ordonnée du point G c'est combien? C'est, alors là 1, 2, 3, c'est le nombre 3. إذا هكذا كنكون حددت الإحداثيات ديال النقاط اللي عندي في هذا المعلم أو إي جي. Alors إلا رجعنا لي بوين أو إي et جي. Alors puisque là عندي le repère أو إي جي، alors les points، alors هنا le repère c'est أو إي جي. هاد لي بوين أو إي et جي ديما عندهم نفس الإحداثيات، les mêmes coordonnées. Alors si je commence par le point O, l'origine du repère. Alors quand vous voyez la had O, les coordonnées du point O sont 0, 0. D'accord? Toujours le point O, l'origine du repère, a les mêmes coordonnées qui sont 0, 0. Il achète le point I. Alors les coordonnées du point I. Le point I, comme vous voyez là, appartient à l'axe des abscisses. Gounamni appartient à l'axe des abscisses. Alors, je vois qui c'est 0 ou l'ordonnée. Alors, son ordonnée est égale à 0. Et son abscisse, il déjà appartient à l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse d'il là égale à 1. Si je passe au point G, alors le point G, comme vous voyez, appartient à l'axe des ordonnées. Donc, chaque point appartenant à l'axe des ordonnées, son abscisse égale à 0. Alors, les coordonnées de J sont 0 et comme vous voyez là, l'ordonnée c'est 1. Donc, les points O, I et J عندهم دائما les mêmes coordonnées. نفس الإحداثيات في المعلم المتعامد O, I, J. غنزيد مثال أخير. إلا طلبت منك مثلا ترسم لي النقطة. إذا مثلا le point K de coordonnées 4. Par exemple, 4, 3,5. Alors, l'abscisse, c'est 4 et l'ordonnée, c'est 3,5. إذا شنو كندير؟ إذا عطيت هذا المثال باش تعرف كيفاش ترسم النقطة إلا عطيتك الإحداثيات ديالها. Alors, l'abscisse, c'est 4. إذا شنو غندير؟ غنمشي للاكس دي زابسيس وغادي نحدد العدد 4. إذا هنا عندي l'abscisse 4. Alors là, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je fais? Je construis la droite qui passe par le 4 et qui est perpendiculaire à l'axe des abscisses. D'accord? إذا كنرسم العمودي على المحور ديال الأفاصيل والمارمنة الأفصول 4. إذا كنحاول نمدد شوية المستقيم. إذا غنمشي دابا لوردوني. لوردوني سي كومبيان؟ سي 3,5. غنمشي لاكس دي زوردوني وغادي نحدد l'ordonnée 3,5. Alors là 1, 2, 3. Alors elle est là le 3,5. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je construis la droite qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à l'axe des ordonnées. D'accord? Alors l'intersection de cette droite avec la droite que je viens de construire, cette droite bien sûr, l'intersection, elle est là, le point K de coordonnées 4 et 3,5. إذا هكا يمكن لي نرسم أي نقطة إلا كنت كنعرف الإحداثيات ديالها. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش نحدد إحداثيات نقطة وأيضا كيفاش نرسم النقطة إلا كنت كنعرف الإحداثيات ديالها. Alors باش نسالي الفقرة الأولى عندي une remarque. Alors في le repère OIJ. إذا كيف ما لاحظنا في المثال السابق كناخذ ان روبير يعني دو دروات غراديي. إذا كندرج المحور الأفقي بواحد الوحدة أو إي والمحور العمودي بواحد الوحدة أخرى اللي هي أو جي. دونك في لو كا إلا كانت عندي الوحدة باش درجت المستقيم يعني لاكس دي زابسيس هي نفس الوحدة باش درجت لاكس دي زوردوني. Alors dans ce cas le repère OIG est appelé un repère orthonormé. Donc عندنا repère orthogonal. Repère orthogonal c'est quoi? هو معلم متعامد. D'accord?
مني نسمع اورتونورمي يعني اورتوغونال اي نورمي متعامد ومنظم. اذا اورتوغونال اي نورمي دمجناهم بجوجهم في كلمه واحده، اذا عطانا ان روبير اورتونورمي. الوغ فيت اتونسيون في التمارين الا طلب مني ان روبير اورتونورمي خاصني الوحده باش درجت محور الافاصيل خاص تكون نفسها هي الوحده باش درجت المحور ديال اراتيب. هنا او اي ايكال او جي ايكال ا ما كتعنيش دائما كيساوي 1 سنتيمتر ولا 1 متر، واحد كتعني وحده. il suffit تكون لا ديستانس او اي ولا لونغور او اي ايكال لا لونغور او جي، اذا يكونوا متساويين. وفي هذه الحاله كنقول ان عندي ان روبير كي اورتونورمي. جو باس مينون، اذا من بعد ما عرفت لي كوردوني دان بوين غادي نمشي دابا نعرف لي كوردوني دان فيكتور. اذا غنمشي للفقره الثانيه. Alors, grand 2, les coordonnées d'un vecteur. إذا كيف ما شفنا أن le point عندها des coordonnées, عندها un abscisse وعندها un ordonnée. Alors, la même chose pour le vecteur. إذا le vecteur حتى هي عندها un abscisse وعندها un ordonnée. Alors, petite définition. Alors, soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, deux points du plan munis au repère orthogonal OIJ. Alors, il y a الإحداثيات ديال A هما X A و Y A، الإحداثيات ديال B هما X B و Y B. Alors, الإحداثيات ديال المتجهة A B إذا لاحظ معايا مزيان. Alors, l'abscisse الأصول سي l'abscisse de B moins l'abscisse de A. دائما كنبدا بالنقطة الثانية بليكستريميتي وعاد كنرجع للوريجين X B moins X A. Je fais de même pour l'ordonnée. Alors, l'ordonnée du vecteur AB, c'est quoi? C'est YB moins YA. Alors, faites attention. كنشد لي coordonnées ديال l'extrémité وكنقسم لهم les coordonnées ديال l'origine de ce vecteur. Alors, on dose l'exemple. Alors, exemple, soit A 0, 2, B moins 3, moins 2, C moins 5, 0 et D 4, moins 1. Alors, la question, c'est déterminer les coordonnées des vecteurs AB et DC. Alors, je commence par le vecteur AB. Alors, d'après la définition, on a alors AB إذا من الأحسن نكتب العلاقة وغندير من بعد التطبيق العددي. Alors, d'après la définition, les coordonnées du vecteur AB sont alors l'abscisse c'est XB moins XA et l'ordonnée c'est YB moins YA. Je passe maintenant à l'application numérique. Je remplace chaque nombre par sa valeur numérique. Alors, AB, j'écris toujours le AB, j'ouvre directement la parenthèse, mais qu'un dish égal. Alors, XB, je remplace XB. XB, c'est l'abscisse, c'est moins 3. J'écris le moins. XH, si je reviens à XA, c'est combien? C'est 0. YB, l'ordonnée de B, c'est moins 2. J'écris le moins et je reviens à YB. YB, c'est combien? C'est 2. Alors, alors, les coordonnées du vecteur AB sont, alors, moins 3, moins 0, c'est moins 3, moins 2, moins 4, moins 3, pardon, c'est moins 4. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont moins 3 et moins 4. Je passe maintenant au vecteur CDC. Et on a. Alors, DC, je fais de même. J'écris d'abord la relation, puis je fais l'application numérique. Alors, DC, l'abscisse c'est XC moins XD. L'ordonnée c'est YC moins YD. Je passe maintenant à l'application numérique. Alors, DC, j'ouvre la parenthèse. Alors, je remplace XC moins XD. Alors, XC, c'est moins 5. Moins XD. Le XD là, c'est 4. YC moins YD. YC, c'est 0, moins. Et YD là, c'est moins 1. Alors, faites attention, je dois mettre des parenthèses intérieures. Alors, آخر مرحلة إذا دابا غادي نسالي هنا غنلقى les coordonnées du vecteur DC. Alors, sont moins 4 moins 5, c'est moins 9. Et 0 moins moins 1, c'est 0 plus 1 qui est 1. Alors, les coordonnées du vecteur DC sont moins 9 et 1. إذا هكذا كنكون حددت الإحداثيات ديال المتجهات A B و D C وكنكون بالتالي جاوبت على المثال اللي عندي. إذا هنا غنحبس الفيديو ديالي. الفقرة الجاية مباشرة من وراء لا ديفينيسيون غادي نتطرق لدي بروبريتي شفتهم في الدرس ديال المتجهات، دي بروبريتي اللي برهنت عليهم بالمتجهات. إذا غنشوف كيفاش ممكن نبرهن عليهم استعمال الإحداثيات، وغتلاحظوا ان البرهنه باستعمال الاحداثيات غادي تكون اسهل بكثير من الطريقه اللي شفنا في الدرس ديال المتجهات. اذا موعدنا ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.